pong pangalan ng ano nyo? Hindi naman po masyado. Tara kape lang po. Ah, Tara Cafe. Yes. Oh. Yan po. Tao po dito. Dito din po. Taga saan po? Sa Duroque. Pangalan po? Okay. Ay, meron. Naring tapos ko na eh. Dati naring tapos. Opo. Ay, ano lang po. Pinapalit lang po. Nabi. Ayun. May Facebook clutch! ma'am, YouTube. Facebook. Ha? Preno. Ay, preno pala ito, ma'am. Ano po? Matic po. Ay, matik. Gaganda, ano? Classic, ano? Parang nakikita ko si ma'am. Ano? Oo, parang Ay, nakikita ko. Nag-vlog kasi. Tara, kape. Kaya pati sa layawa ko. tama-tama na po. Opo. Pero matipid pa, matipid. Ako, lakpaw po kasi ako nag-work yung 150 for 1 week. Matipid dyan ma'am pag ano, pag di ginagamit. Ayo, mas matipid na po nun. Ang dami mo palang followers ma'am. Ito ba yan? Hindi po yun. Yan? 11K lang yung sa akin po yung Ah, Tara Kape Vlogs po. Honda namin. Ma'am, ingat po. Thank you po. On the beat.